malce počnao sporano, a i na ruski mi ne разбирате ovdje ništa, ma nema veze. Malce počnao pokasno, zašto ovdje dobro ga idem je, malce poigram za da se razbiram kako se igra. You know what they say, he who smelt it, telt it. You know what I'm talking about, Morty? Teško je. Idi po. Što je ovo? Извините, малце ще чуtim, što je ovo? Dobro ga idem je. Moram da idem tako niže. Pa kako će projti. Dobro. Ma kako pa da projdem, kako da projdem? Look both ways before you cross the street. Treba da idem po ovoj da go vadimo i... Ok, ovdje čekam. Se tipom. Time to take him out. Hajde. Što je ovo? Здорово. Čekaj, ovo mi je. Stisnim ovi ovake. Вот. И. Бей. И. Что? Интересно. Не обращайте нового внимания, как излага гора. Двайца имам биковци. Ništa ne razbirate vi ovdje, zato ne morate. Se kačemo na gore. Što je bilo? Udihio. Dobro. Malce poigrav, ne se ljutite. Samo 3 točke došle. Treba se tepam. Go, Morty. Shut up, Rick. Au. Što je bilo kamen? Да я бачу ти. Ну це не мой домик кажеш овде. Да ти степен мені. Хе-хе-хе. Победив. Лесно беше, не беше тежко. Добре. Догадимо. 6. Едно, добре, едно. Имам онни дедону. Нема да ми да. Добре. Što je ovo? Da. Što je ovo? Ovo je nekako. Pasiren ovo. Dobro, izleze. Idi сега вано. На ovo nekako da se kačimo. Let's just keep on rolling. Šta zvori be, brate, ovaj? Di? Daj da vidimo. Što je be? Što pražno? Evo go to što го pražavno тогаш. Ами интересно, не тежок je pot... mačkava patio. Što kaj igram? Što ovo je mene mi treba? Че tu bien. Camión. Bien.
Го снема, бе! Капушка го снема, значи го снема. Капушка го снема. О, бебенцево, бебе со камен победи огромен човек. Добре. Добре. Де. Ова све сум го добил ја, добро. Добро, да гледам. Опа, треба да излезем овде да гледам. Еве го. Влагам у телепорт. Кој сум, бе? Интересно. Интересно е место, ама не знаемо. Што се че се деси? Он се сум шишан. Да знаете. Шишан. Што? Uh-oh, Mori. Gotta be careful. Gotta watch out for trouble. Добро, гајле ми е. Шо може да ми даш пушка? Чекај да следим. Кој е овој? Јо, кој е овој губка буб? Овој кој е? Кој е овој? Дај бе, сакам да прем за тебе мабет. Добро, бубка буб. Не треба да имам ово, кај што ми покажа. Па овде. Што е ово? Ујде хео. У портал ми вика некој дидем. Па јас ми идем у портал. Кој е бе овој? Ovdje ima mnogo ljudi. Интересно. Злобене. Что это было? Понял. Морду что? Че отдыхаем тоже. Много играем. Что? Что? Что вы можете? Да, говори. Имам его. А знаешь? Извините. Ох, я на русский говорю. Манце ми викаше нещо Евгений. Зато за 30 минути морам да иде. Добро. За 30 минути.
Що є у вас скряга, рік. Купить. Що купить? Скряга, рік. Скряга, рік. Що мене? Chyba cię ty gubię, Monoj. Skryjaga, Riksum. Oh, you think your Mortys are better than me? I'm Skryjaga, me. You can do it, Morty. You just gotta get in there and do it. Можем. Предмет. Что это предмет? Новенько, блин. Замысел новости. Я не хочу. Очень. Ну, не може. Добре, не може. Нема вези. Ова. Пік 100. Не. Отако. Тише, клюкни. Going down. Ча! Атака! Я! Теснела. Что я вела? Я! You can beat me with Mortys that weak? 6 левел. Добро. Фон. Де? Хуйовий, бе? О, Лариса. Чиграм YouTube. Це майка мені дойде. Не обращайте внимание, ама морам... Що ми злага, бре? Извините за реклама, ама морам да излага. Да излезем. Сега, знам дека кратко видео, ама... Или сакате заедно со вас или да излезем. Или можем да стопнем въобще и после да продължим. Сакате да стопнем па да продължим, ка че да ядем? Хайде, може. Ще стопнем, па че да ядем, че продължим. Сима, чао. Че се видимо едно за 20 минута, може да 5 минути. За вас ще пройде една секунда, за мене ще пройде едно 20 минута. Хайде.